Naam, oh. Tika. Gano'n lang. Sunshine mo. Ano yan? Bawang tsaka Sibuyas. igigisa muna natin siya, guys. Guys. Gusto ko dito ng paksiw. Paksiw what? Lechong paksiw. Siyempre, favorite natin. Ang luto Lechong natin. paksiw. Up. Anong pangalan? Lechon paksiw ala Earl. Yes. Lechon paksiw ala Earl. Medyo classic kasi siya. Ah. Lechon. Okay. So, medyo na guys. Wow. Sarap. Yabi guys. So, Luin natin. Talagang makakalimutan mo yung asawa mo dito pag natikman mo. Ito yung mga ito Paano, paano? with love. Okay. Kikis pa natin. Diba? Naluto na yung flamrel. Social tayo. Oh. Okay. Good. Yummy. Saan dito? Hmm. Pang Tomas, baka naman. Lechong kawali. Ay, lechong paksiw. Lechon na yan. Kaya siguro. Siya lang. Pa. Busin ko na kaya? No. Oh, yan. Ito. Kaya pag nagluluto, parang masarap ang kain. Papakuluan mo na lang. Ano pa? Yung vinegar. Lagyan pa natin. Vinegar, guys. Lechon. So guys, tikman na natin yung masterpiece natin. Ang sarap. Okay na. Okay na? Sarap. Wow. Gutom na ako, guys. Lechon paksiw ala Earl. Yummy. Lumambot, no?